हेलो एवरीवन आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे और आपण मान प्रिपरेसन बहुत भल भाव चलती आज आमर जो सीरीज कंटिन्यू चलता जनरल स्टडीज तार द्वितीय क्लास रही चलतु क्लास टी आरंभ करवा। देखो प्रथम क्वेश्चन रही कौन ना व्हेन डिड मौर्यन अंपायर बिगिन केबे मौर्य अंपायर शासन काल आरंभ होता 326 बीसी 323 बीसी 322 बीसी ना 298 बीसी। तेज यार आंसर हो मन रखिए 322 बीसी। परवर्ती क्वेश्चन हु एन द टाइटल ऑफ द लिबरेटर एवं जो प्रश्न कर कौन जो लिबरेटर टाइटल रही क्या मिलता अशोक बिंदुसार चाणक्य ना चंद्रगुप्त मौर्य। तेज यार आंसर हो चंद्रगुप्त मौर्य जी कि मन रखिए जो मौर्य डायनेस्टी थिला तार फाउंडर। परवर्ती क्वेश्चन व्हेन डिड अशोका इनवेड कलिंग समस्त प्राय तो जानी थे जो अशोक राजा थिले से कलिंग को आक्रमण करते जो युद्धर भयावह देखिकी से परवर्ती समय बौद्ध धर्म को आपणाई नहीं। तेज प्रश्न कर कौन ना जो अशोक थिले से केबे कलिंग को आक्रमण करते 298 बीसी 273 बीसी 261 बीसी ना 232 बीसी। तो यार आंसर हो 261 बीसी। परवर्ती क्वेश्चन पचार कौन ना व्हेन डिड अशोका डाई जो अशोक रही से केबे मृत्युवरण करते मन रखिए यार आंसर हो 232 बीसी। देन हु इज कॉल्ड आज द सेकेंड अशोक क्या सेकेंड अशोक भाव जना जाए समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य कनिष्क ना हर्षवर्धन। कनिष्क जो राजा थे सेकेंड अशोक बोली जना जाए ऑप्शन नंबर सी हो यार आंसर। देखो जो राजा कनिष्क थे से कुषण डायनेस्टी राजा थे एवं सेकेंड अशोक कहुला जमी अशोक बुद्धिजीव को आपणाई नहीं सेमती कनिष्क राजा बुद्धिजीव को आपणाई नहीं से फेमस कौन थे ना मिलिटारी पॉलिटिकल एवं स्पिरिचुअल अचीवमेंट। परवर्ती क्वेश्चन जी देखो कौन रही ना अप टू व्हेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिग को केते जाए चंद्रगुप्त मौर्य जो राज्य थिला तार सीमा व्यापी थिला रवि रिवर इंदस रिवर सतलज रिवर ना हिंदुकुश रेंज शासन सीमा थिला ताहा हिंदुकुश रेंज जाए व्यापी थिला। ऑप्शन नंबर डी हो यार आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखो कौन रही ना मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मुझे कही जो मौर्य अंपायर थिला ताहाकु चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिष्ठा करथिले। ऑप्शन नंबर बी हो यार उत्तर। देन तो That period has been described as the golden age of Indian history। तेबे आम भारतर इतिहास रे केउ समय को गोल्डन एज बोली कही थांती मुगल मराठा गुप्त ना बुद्धिस्ट गुप्त डायनेस्टी राज्य शासन चलता से समय को आम भारतर इतिहास रे गोल्डन एज बोली कही थांती। देखो ये किसी इनफॉरमेशन रही गुप्त एम्पायर ऊपर कौन ना जो गुप्त अंपायर को फाउंड किया करथिले ना श्री गुप्ता एवं जो गुप्त पीरियड कौन पाई गोल्डन एज कहा जाय ना लार्ज अचीवमेंट इंडियंस मेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी पेंटिंग ड्यूरिंग गुप्त एम्पायर। तेज मुख्यतः जो गुप्त एम्पायर को समय रे भारत रे विशेषकर मैथमेटिक्स फील्ड रे एस्ट्रोनॉमी फील्ड रे एवं पेंटिंग फील्ड रे डेवलपमेंट देखा मिलता तेणु यह गोल्डन एज बोली कहा जाय था। परवर्ती क्वेश्चन देखो द रिहांड डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिहांड रिवर इन व्हिच इंडियन स्टेट जो रिहांड डैम रही उत्तर प्रदेश रही जो रिहांड डैम ताकू कहा जाए कौन ना गोविंद बल्लभ पंत सागर कही था। ऑप्शन नंबर डी हो यार उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखो इन व्हिच स्टेट द सरदार सरोवर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्चुअली नर्मदा हम नर्मदा रिवर एवं जो नर्मदा रिवर ऊपर रही सरदार सरोवर डैम ताहा क्यों राज्य रे निर्माण करा जायछि तमिलनाडु गुजरात आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश। यार उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य रे। परवर्ती क्वेश्चन देखो तेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड इज बिल्ड ऑन व्हिच रिवर प्रश्न कर कौन ना जो तेहरी डैम रही समस्त प्राय तो जानते आम इंडिया से टलेस्ट डैम तेज से डैम टी क्यों नदी ऊपर निर्माण करा जायछि भागीरथी रिवर तापी रिवर कोला रिवर ना सुभानश्री रिवर तेहरी डैम रही भागीरथी रिवर ऊपर निर्माण करा जायछि। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट लैंड इन एरिया
तो यही अनुଯାयी केउं राज्यटी सबुठारु छोट गोवा नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा यार ऑप्शन ठीक आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर ए गोवा गोवा हूँ सबुठू छोट राज्य परवर्ती क्वेश्चन देखो 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन तेज जो 10 डिग्री चैनल रही केउं दुईटी रिजन को सेपारेट करें 10 डिग्री चैनल रही लिटिल अंडमान एवं कार निकोबर आइसलैंड को सेपारेट करें तो ऑप्शन नंबर सी हो यार सठिक आंसर परवर्ती क्वेश्चन व्हिच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड रही तार निकटवर्ती देशर नाम कौन श्रीलंका म्यांमार इंडोनेशिया ना पाकिस्तान तो देखो जो अंडमान आइसलैंड रही तार निकटवर्ती देशर नाम म्यांमार परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबर आइसलैंड जो अंडमान एवं निकोबर आइसलैंड रही तार पूर्व को क्यों देश रही अच्छी थाईलैंड श्रीलंका इंडोनेशिया ना ऑल ऑफ देम तो यार आंसर हो इंडोनेशिया अंडमान एवं निकोबर आइसलैंड पूर्व रही अच्छी परवर्ती क्वेश्चन लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज इन क्यों राज्य में एसटी ट्राइब लोक अधिका बसवास करते हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ना सिक्किम यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश देन जजिला पास कनेक्ट काश्मीर एंड तिब्बत नेपाल एंड तिब्बत लेह कारगिल ना लेह एंड श्रीनगर जो जजिला पास रही लेह श्रीनगर को जोड़ी थाए तो ऑप्शन नंबर डी हो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच स्टेट हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी कौन ना पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी भारतर कोस्ट लाइन एरिया हूँ 7500 किलोमीटर तेज एवं से पचार कौन ना क्यों राज्य में सबुठारु अधिका उपकूलवर्ती अंचल रही अच्छी गुजरात तमिलनाडु कर्णाटक आंध्र प्रदेश जो गुजरात राज्य रही से राज्यर उपकूलवर्ती अंचल सबुठू दीर्घतम नंबर ए हो यार सठिक आंसर परवर्ती क्वेश्चन 9 डिग्री चैनल सेपारेट आम पूर्व पढ़ी कौन ना 10 डिग्री चैनल जहाँकि अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज को भाग करता तो यही क्वेश्चन पचार कौन ना 9 डिग्री चैनल सेपारेट 9 डिग्री चैनल सेपारेट करता है लाक्षाद्वीप एवं मिनिकॉय आइसलैंड को परवर्ती क्वेश्चन पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबर आइसलैंड इज लोकेटेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड प्राय समस्त जानते जो अंडमान एवं निकोबर आइसलैंड रही तार कैपिटल नाम होची पोर्ट ब्लेयर तो ये जो पोर्ट ब्लेयर रही क्यों आइसलैंड रही अच्छी नॉर्थ अंडमान लिटिल अंडमान मिडिल अंडमान ना साउथ अंडमान मन रखिए पोर्ट ब्लेयर हूँ साउथ अंडमान एक सिटी देन amongst the following Indian state which one has the minimum total forest cover भारत जिते भी राज्य रही क्यों राज्य में सबुठारु कम परिमाण रे जंगल रही अच्छी सिक्किम गोवा हरियाणा ना केरला यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हरियाणा सॉरी यह हूँ ऑप्शन नंबर सी हरियाणा हूँ सबुठारु कम जंगल थिबा राज्य बाय व्हिच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया देखो जो ब्रह्मपुत्र रिवर रही अरुणाचल प्रदेश दिहांग कही था तो ऑप्शन नंबर सी हो यार सठिक आंसर परवर्ती क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लस बिटवीन विंध्य एंड सातपुरा रेंज तो विंध्य और सातपुरा रेंज मध्य क्यों नदी प्रवाहित होउछि नर्मदा ताप्ती गंडक गोदावरी यार आंसर हो नर्मदा रिवर देन साल इज ए वेरी इंपोर्टाट ट्री ऑफ समस्त प्राय शाल गच देखी तो प्रश्न कर कौन जो शाल गच रही क्यों टाइप रो गोटे जंगल ट्रॉपिकल ड्राई डिसीज फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हॉर्न फॉरेस्ट ना अल्पाइन फॉरेस्ट यार आंसर हो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीज फॉरेस्ट परवर्ती क्वेश्चन को जीवा द मोस्ट इंपोर्टाट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर तेरे वाणिज्य दृष्टि क्यों जातीय जंगल सबुठारु अधिका गुरुत्वपूर्ण ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल डिसीज कॉनिफेरस ना मैंग्रोव कमर्शियल दृष्टि ट्रॉपिकल डिसीज फॉरेस्ट सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण नंबर बी हो यार सठिक आंसर परवर्ती क्वेश्चन देखो प्रश्न कर कौन ना तो ड्राएस्ट प्लेस इन इंडिया सबुठारु शुष्क जगार नाम कौन ले बार्मर जैसालमेर बीकानेर जो ड्राएस्ट प्लेस नाम तार नाम हूँ जैसालमेर ऑप्शन नंबर सी हो यार उत्तर परवर्ती क्वेश्चन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन देखो आपण समस्त निज एरिया पिन कोड जानते तेज ये से प्रश्न कर कौन ना इंडिया जो पिन कोड जोन रही केते भाग में विभक्त कर 6 7 8 ना 9
ଭାରତର ପିନକୋଡ୍ ଜୋନ୍ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 9 ନମ୍ବରଟି ରହିଲା ତାହା ଆର୍ମି ପୋଷ୍ଟାଲ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ପିନକୋଡ୍ ଜୋନ୍ ରହିଛି ତାହାକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 9 ନମ୍ବରଟି ରହିଲା ତାହା ଆର୍ମି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ରିଜର୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଲାଷ୍ଟ 3 ଡିଜିଟ୍ ଅଫ୍ ପିନକୋଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ପିନକୋଡ୍ ରହିଛି ପିନକୋଡ୍ଟି ଆମର 6 ଗୋଟି ନମ୍ବର ଥାଏ, ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପିନକୋଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 0, 1, 2 ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ? ଜୋନ୍, ସବ୍ ଜୋନ୍, ସର୍ଟିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା ମେଲିଂ ରୁଟ୍। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ନମ୍ବରଟି ଥାଏ ତାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟାଲ ଅଫିସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ସର୍ଟିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏଠି ଡିଟେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ନାମ କ'ଣ? ନାଗାର୍ଜୁନ, ରେଞ୍ଜ, କର୍ବେଟ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍, ଯାହାକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍। ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ବି ରେଲୱେ ରୁଟ୍ ରହିଛି ତାର ଦୀର୍ଘତାକୁ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ କେତେ ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡ କରିଥାଏ? ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ ନା ଫିଫ୍ଥ? ଦୀର୍ଘତା ଅନୁଯାୟୀ, କାହାର ଦୀର୍ଘତା ଅନୁଯାୟୀ ନା ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ର ଦୀର୍ଘତା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ ଇଜ୍ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ବିଲୋ। ତେବେ ଆମ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ରହିଛି ତାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର କିଏ ରଖିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଥାଏ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ୍ ଥାଏ କି ଯାଇକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ରାଜକ୍ଷମା ମାଗିବାର। ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଦୋଷୀଟି ତାର ଦୋଷ ଅନୁଯାୟୀ ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇବା କଥା ନୁହଁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୋଷୀକୁ ରାଜକ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ? ଆର୍ଟିକଲ୍ 71, ଆର୍ଟିକଲ୍ 74, ଆର୍ଟିକଲ୍ 72 ନା 75? ଆର୍ଟିକଲ୍ 72 ଡିଲ୍ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଟେନ୍ୟୁର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ରହିଥାଏ, ତ ଏହାକୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ? ଆର୍ଟିକଲ୍ 53, ଆର୍ଟିକଲ୍ 56, ଆର୍ଟିକଲ୍ 55 ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 52? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିକଲ୍ 52 ଡିଲ୍ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହାଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ? ଏହାର ମତଲବ ହେଉଛି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଲାଉ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଆର୍ଟିକଲ୍ 275, ଆର୍ଟିକଲ୍ 280, ଆର୍ଟିକଲ୍ 265 ନା 360? ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ରହିଛି ତାକୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 280 ଡିଲ୍ କରିଥାଏ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 280 ହିଁ କହିଥାଏ କି ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ରହିବା ଦରକାର। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବରଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁ ଦେଶର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଦେଖିକି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଅଣାଯାଇଛି? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଜାପାନ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଆୟରଲାଣ୍ଡ? ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଦେଖିକି ଅଣାଯାଇଛି। ତ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଆର୍ ନମିନେଟ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ରାଜ୍ୟସଭା। ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ରହିଛି ତାର ଟୋଟାଲ କାପାସିଟି ହେଲା 250 କିମ୍ବା 250 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ, ମାକ୍ସିମମ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଏଇଠୁ 238 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ରହିଗଲେ ତାହାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନମିନେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି ସେ 12 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତାର କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନୁହଁ? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ସିକ୍ରେଟ୍ ଭୋଟିଂ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଫର୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ SC and SC ଟ୍ରାଇବ୍ ନା କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି
ତାହା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାନେ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଅଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଭୋଟିଂ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସି ପପୁଲେସନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଦନ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ରହିଛି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ହିଁ କେବଳ ଅଧିକାର ଅଛି କି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ନା ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ। ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ସଦନ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସଦନ ରହିଛି ତାର ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଏ କରିଥାନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ କହିଥାଏ କି ଭାରତର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ 324 324 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ କହିଥାଏ କି ଆମ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କମିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲୋକସଭା। ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସି ପପୁଲେସନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସଦନରେ କିଛି ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ସେ ପଚାରିଛି ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଏସ୍ସି ପପୁଲେସନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ରହିଥାଏ, 59, 79, 89 ନା 99। 79 ଗୋଟି ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରୁ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ତାହା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଲଗା ଦେଶରୁ ଦେଖିକି ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କିଛି ମୁଁ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଶରୁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ଅଣାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ଅଣାଯାଇଛି। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଏବଂ ବାଇ କାମେରାଲିଜିମ୍, ଯେମିତି 2ଟି ସଦନ ରହିଛି। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଦେଶରୁ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ନମିନେସନ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ତାହା ଆୟାରଲାଣ୍ଡରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିଛି ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆୟାରଲାଣ୍ଡରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ହଟାଯାଇପାରିବ ତାର ରୁଲ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଦ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। এই তিনটি মুখ্যতଃ ইম্পর্টাଣ୍ଟ মনে ରଖିବେ କ'ଣ ନା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। এই ତିନିଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ୟୁଏସ୍ଓ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ରହିଲା କାନାଡ଼ା ଦେଶରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଫେଡେରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର, ଭେଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟର, ଆଡଭାଇଜରୀ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କ'ଣ ନା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବାଇ ସେଣ୍ଟର। ଦେନ୍ ରହିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ କ'ଣ ଅଣାଯାଇଛି ନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶରୁ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ୍ 2 ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ରହିଥାଏ 3ଟା ସଦନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ରହିଲା ସୋଭିଏଟ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା USSR, ତାହା ଏବେ ରୁଷିଆ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଠୁ ଅଣାଯାଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଦ ଆଇଡିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍। ଦେନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ରାଜ୍ୟସଭା ତାହା ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ରହିବ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ ଆମର ରିପବ୍ଲିକ୍ର ଆଇଡ଼ିଆ ତାହା ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରୁ ଏବଂ ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଫର୍ଟିନିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରୁ ଆସିଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଇକି ଏ କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।